Hello, my dear loving students. Welcome to Ananya ma'am classes. ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଚାପ୍ଟରଟି ଅଛି ତାର ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ ତମକୁ କରେଇବି। ଠିକ ଅଛି? ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଯୋଉ ଫର୍ଷ୍ଟ ପଦ୍ୟ ତମର ଅଛି ଆମେ ଆଜି ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ କରିବା। ପିଲେ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଟେ ବି କରିବ। ଆଉ ଆକୁ ସେଭ୍ କରି ରଖିଦେବ ନୋଟ୍ ତମ ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରି ରଖିଦେଲେ ତମକୁ ଆଗକୁ ପଢିବାକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହବ ହେଲା। ମୁଁ ଆକୁ PDF ଆକାରରେ ବନେଇଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ଆର ଡିଟେଲ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତମର ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଅଛି ଆମେ ସେ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ କରିବା ଆଜି ନା ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି? ଦେଖ ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା କିଏ? କିଏ ପିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚୟିତା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା ହଉଛନ୍ତି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପିଲେ? କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି? ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରୁ ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାଟି ଆସିଛି? କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଆସିଛି ପିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାଟି ଆସିଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଘ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲେ? ଘ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃକ୍ଷର ମହିମା କଥା କେଉଁଥିଲେ? କେଉଁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃକ୍ଷର ମହିମା କଥା କହୁଥିଲେ? ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃକ୍ଷର ମହିମା କଥା କହୁଥିଲେ। କାହା ଆଗରେ କହୁଥିଲେ ପିଲେ? ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃକ୍ଷର ମହିମା କଥା କହୁଥିଲେ। ଯମୁନା ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ପିଲେ? ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ଯେ ଯମୁନା ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋପ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚି ଯମୁନାର ସୁଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା କଥା ଯମୁନା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଯମୁନା କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସୁଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରୁଥିଲେ ସେଇ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ଯମୁନାର ଶୀତଳ ଜଳ ନରହରି ପାନ କଲେ ବୋଲି ଏଇଠାରେ ଯମୁନା ନଦୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଅଛି ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲେ। ତାପରେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଆସ 2 ବା 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ତଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଦାମୋଦର ହୋଇଛି ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦାମୋଦର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଦେଖ ପିଲେ ଦାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଦଉଡ଼ି। ପିଲାଦିନେ ଅମାନ୍ୟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଥରେ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ପଢିଥିଲେ ଏ ଚାପ୍ଟରଟା ଯଦି ପଢିଥିବି ତମେ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା କ'ଣ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଥିଲେ ବୋଲି ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେଇ ଦଉଡ଼ିର ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ସେଇ କାରଣରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ହଉଛି କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ହଉଛି ଦାମୋଦର। ଠିକ ଅଛି? ଏବେ ଖ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ ବନରେ ଧେନୁ ଚରାଉଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଅସହ୍ୟ ତେଜ ଶରୀରରେ ଲାଗିବାରୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ନୁହେଁ କି? ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଧେନୁ ମାନେ ଗାଈ ଚରାଉଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜୋର କିରଣ ପଡୁଥିଲା, ଅସହ୍ୟ କିରଣ ପଡୁଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି? ବୃକ୍ଷକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାରେ ତାପରେ ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ବୃକ୍ଷକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ପିଲେ? ବୃକ୍ଷକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଅଛି କି ନାଇଁ? ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଲ ମଣିଷ ସହିତ କାହିଁକି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟନ ବା ଭଲ ମଣିଷ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିବା ଅତିଥିକୁ ସେ ଯେପରି ନିରାଶ ନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଠିକ ସେହିପରି ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରାଣୀକୁ ବୃକ୍ଷ ତାର ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ଛାଇ, ମୂଳ, ବକଳ ଦେଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନ ବା ଭଲ ମଣିଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ନୁହେଁ କି? ବୃକ୍ଷ ଯେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜର ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଏସବୁ ଦେଇକି ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ଠିକ ଅଛି? ଜୀବିକା ହୁନ୍ତି। ତାପରେ ଘ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲେ। ଜୀବିକା ହୁନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏଇ ଧାଡିରେ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛ?
जीविका हंती प्राणीकर एई धाड़ी रे वृक्षर उपकारिता संपर्क रे आमे जानिबा को पाइछु जे वृक्ष हमर किपरि काम रे लागुची। वृक्ष खरा वर्षा शीत मध्य सही मध्य प्राणी को उपकार रे निजको नियोजित करिताय और जीवन धारण माध्यम होइते। यह हला तार उत्तर। पिला माने ए सब उत्तर तमे तमर क्वेश्चन आंसर जेतले तमर क्लास रे होमवर्क दिया होची तमे आराम से आकु देखिबो गोटी गोटी करी तमे टिपि नै कि तम नोट रे रखि दे परिबो ताकि तुमको बारंबार आउ वीडियो देखिबा को पड़िबो नाही। ठीक अछि पिले देखो तापरे कोन आमे को क्वेश्चन को जिबा ना वो क्वेश्चन को जिबा। वो क्वेश्चन कोन ना केउ स्थान को गले अतिथि को निराश हेबा को पड़े नाही। सुजन बा भल मनीष घर को गले अतिथि को निराश हेबा को पड़े नाही। कवि कोन कहछदी जो माने सुजन लोक भल मनीष भल ताको घर को जदी के अतिथि जाय से ताको खोई पे की पठांदी ताको केबे निराश करी की फेरांती नाही। सुजन व्यक्ति अतिथि को अन्न जल आश्रय प्रदान करी तांकर आतिथ्य करी थांती। हैला बुझियला। तापरे देखो आमे को क्वेश्चन को जिबा ना 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखो आसो 100 रु 120 शब्द मध्य तळ प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेखिबा। कोन वृक्ष मानकर जीवन धन्य कवि एपरी काहे की कहिसेंती जे वृक्ष मानकर जीवन धन्य। 16 शताब्दी रे उत्कलीय काव्य जुगर भक्ति रसर धर्मधारार प्लावित कवि उत्कलर जनजीवनर वैष्णवी चेतना भरी देथिबा सारस्वत साधकଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ भक्त कवि जगन्नाथ दास होचंदी अग्रगण्य। ओडिशा पुरपल्ली रे तांकर रचित भागवत अति परिचित उपाद्य ग्रंथ भावरे स्वीकृत। आलोच्य कविता वृक्ष महात्मा कविकर भागवतर 10म स्कंद अंतर्गत त्रयोविंश अध्याय रु अणा जायछि। एथिरे कवि कृष्णकर मानवीय लीला वर्णना करबा संगे संगे तांका माध्यम रे वृक्षर महात्म्य को मध्ये वर्णना करिसेंती। वास्तव में कवि वृक्षर महात्म्य दर्शाइबा को जाई ताको सुपुरुष बा साधु मानक सहित तुलना करिसेंती। निदाग क्रांति रु मुक्ति पाइबा पई कृष्ण गोपमानक सहित कोन कले ना छाया रे बसिछंती। वृक्षर सुशीतल छाया से आनंद अनुभव करिसेंती। तांका मनरे स्वाभाविक भाव रे वृक्ष प्रति अनुगत्य भाव आसीछि। वृक्ष महिमा वर्णना से शतमुख होइचंती। हैला तापरे कोन लिखिबा ना वृक्षर महिमा वर्णना करी प्रथमे से वृक्ष को सुजन प्राणी सह तुलना करिसेंती। हैला वृक्ष को कोन करचंती पिला माने ना सुजन प्राणी सहित से जने भल मनीष सहित तुलना करिसेंती। काहाको ना वृक्ष को। वृक्ष केवल कारण साधु लोक निजे कष्ट सहिले मध्ये अन्य काको कष्ट देबा को चाहे नहीं। से सब बेले अन्यर मंगल बा पई आशाई होइथाय। सेहि परि वृक्ष प्रकृति जनित सबु सुख सही मध्ये तार आश्रित प्राणी को केबेले दुख देबा को चाहे नहीं। से शीतल से कोन करे ना से शीतल वर्षा खरा सही हम मन को सुख देइथाय बोली कृष्ण अठारे कोन करचंती ना कहिचंती। वृक्ष केवल प्राणी मानकर सहाय होई नथाय से मध्ये सेमानक जीवन जीविकार माध्यम होइथाय। तार पत्र को मनीष औषध रूपे व्यवहार करी दुसाध्य रोग जंत्रणा मध्ये कोन करथाय ना मुक्ति पाइथाय। तार फूलर सुबास सौंदर्य मनीष को विमोहित कराए। ठीक अछि। फलर रसाळ रसरे मनीष निजर उदार ज्वाला को प्रशमित करे। गछर मूल पई मृत्तिका क्षय होई नथाय एवं जलस्तर निम्नगामी होई नथाय। गछर छेल भस्म अठारु मनीष निजर व्यवहार रे लगाई अनेक समस्या रु से मुक्ति पाई पारी थाए। हैला वृक्ष मनीषर बा प्राणी जगतर मंगल पाई निजको समर्पित करिथिबारु कवितार जीवन को धन्य बोली एठारे कहिसेंती। कविंक भाषा रे कोन ना शीत बरसा घर्म दुख सही हमकु दंती सुख धन्य जीवन एहांकर जीविका हंती प्राणीकर। बुझियला पिले। तापरे क्वेश्चन देखिबा जे अविचारित भाव रे वृक्ष छेदन फल समाज रे की प्रकार क्षति हुए। ख क्वेश्चन आमे देखो जे अविचारित भाव रे कोन ना जदि आमे वृक्ष को छेदन करूचंती काटुचंती ताहले तार की परिणाम हमको भोगिबा को पड़े। वृक्ष ही मनुष्यर जीवन जीविका। वृक्ष जो मनुष्य समाज तिष्ठि रही। आदि मानवर बासस्थान थिला वृक्ष तल बा घन अरण्य। मनुष्य सभ्यता दा संस्कृतिर विकास वृक्षर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। सभ्यतार विकास पूर्व मनुष्यर सब प्रकार आवश्यकता वृक्ष ही पूरण करुथिला। ता पई खाद्य वस्त्र बासगृह आवश्यकता पूरण रे वृक्ष ही एकमात्र सहाय
थिला। आजिकाली अबारित बा अविचारित भाव जो वृक्ष छेदन हेउची तार कुप्रभाव मनीष समाज उपरे निश्चय कौन होची ना पड़ुची। बुझेला बेले से प्रभाव को रक्षा पाइबा मनीष पक्षे संभव नुहे। उत्तर आफ्रिका, पारस्य, मिस्र आदि बहु देश वृक्ष क्षय हेतु शुष्क मरुभूमि कौन हो परिणत हो। भारत में अरण्य संपद क्षय वृक्ष छेदन से विपद टाणी आनिबार संभावना रही। 1952 मसीह भारत में जो जंगल नीति प्रणयन करा देशर 1/3 वृक्ष आच्छादित हो रहा नितांत आवश्यक, मात्र वास्तव क्षेत्र में ताहा कार्यकारी होई नहीं। पुराना जंगल सब नष्ट होउची अथच नुआ जंगल किंतु सृष्टि करिवार चेष्टा केही भी करू नाहंती। अविचारित वृक्ष क्षय हेतु प्राकृतिक विपर्य सृष्टि हेउची। ठीक समय रे वर्षा हेउ नहीं, अनियमित वर्षा जोगु फसल रे प्रभुत क्षति साधन हेउची। बुझेला पिले वायुमंडल रे अंगारकाम्ल कौन होची बिले ना अंगारकाम्ल वायुमंडल रे अधिक रु अधिक अंगारकाम्ल बाष्प वृद्धि पाई मनुष्य समाज प्रति विपद सृष्टि करुची। साधारणतः वृक्ष माने एही विषाक्त बाष्प को शोषि नहीं विशुद्ध अम्लजान जोगाई थांती, मात्र अत्यधिक वृक्ष क्षय जोगु ताहा मध्ये संभव हेई पारु नहीं। शिल्प तथा गाड़ी मोटर निर्गत होता दूषित बाष्प परिवेश उपरे प्रतिकूल प्रभाव जो परिवेश उपरे कौन कर प्रतिकूल प्रभाव पकाउची। परिवेश दूषित हेउथिबारु परिवेशविद माने एथिपाई उद्वेग प्रकाश करुछंती। जदि एपरि वृक्ष नष्ट होई चले ताहले मानव समाज सुस्थ जीवन असंभव होई पड़िबो। वृक्ष छेदन पाई आज मनीष विपद द्वारा देश में जो वृक्ष को नष्ट कराउची वृक्ष मनीष विपद द्वारा देश में पहुंची सारी। मनीष को आसन विपद रक्षा करने को हेले नूतन वृक्ष लगाई जंगल सृष्टि करने को हेबो। पिला ठारू बुढ़ा पर्यंत सहर रू पल्ली पर्यंत समस्ते जदि वृक्षरोपण करी तार जत्न नियंती ताहले परवर्ती समय रे हमको आउ कौन पश्चाताप करने को पड़िबो नाही। बुझेला पिले तो ये दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न को यही भाव में तुम माने लेखिबो। ठीक अछि। तापरे देखो ग क्वेश्चन कौन वृक्ष माने परर उपकार किपरि करिथांती। उत्कलर भक्ति जुगर काव्य साहित्यर जो आध्यात्मिक चेतनास्मृत सारस्वत साधक मानक अनन्य सृष्टि संभार रदिमत से मध्य भक्त कवि अतिबड़ी जगन्नाथ दास नाम होची अग्रगण्य। ठीक अछि। उत्कलर गण चेतना को नीतिनिष्ठ मानव प्रेमी आध्यात्मिक चेतनाश्रयी करने निमंते भक्ति प्रेम और समर्पण काव्य ओडिया भागवत तांकर लेखनी निश्चित होइतिला। श्रीकृष्ण गोपाल बालक मानकर गहन रे धेनु चरेबा को जाइछंती। क्रमश दिनर भय वृद्धि संगे संगे सूर्य किरण ताप प्रबल रु प्रबलतर हेची। सूर्य ताप सही न पारी सेमाने वृक्ष मूल विश्राम नैछंती। वृक्षर सुशीतल छाया सेमानकु आमोदित और आनंदित करिछि। तेणु लीला सुंदर श्रीकृष्ण वृक्ष प्रति तांकर अनुगत्य को जणाइछंती। तार उपकार वर्णन रे से सतमुख होई उठिछंती। गोपालर बालक माने आगरे से वृक्षर महिमा को बखाणी। वृक्ष तार सुशीतल छाया प्रदान करी क्रांत मनीष बा प्राणीर उपकार करिथाय। निजे खरा सही पत्र को एभली सजाई रखे जे ता छाया बसिथिबा क्लांत मनीषर सबकिछि क्लांति दूर हो जाए। केवल खरा नुहे से मध्य वर्षा और शीत सह्य करी परर उपकार करिथाय। वृक्षर प्रत्येक अंश मनीष कहीं समग्र प्राणी जगत बंचिबारे मध्य सहायक होइथाय। पत्र छाई देवा सहित औषध भावे मध्य व्यवहृत हुए। अनेक समय तार औषधीय गुण प्राणी को रोगमुक्त करे। तृणभोजी प्राणी माने वृक्षर पत्र खाई सेमानक उदर को पूरण करिथांती। सेहीपरि फूल गछर शोभावर्धन करने सहित प्रकृतिर मनोरम करिबारे सहायक मध्य होइथाय। प्रत्येक फूलर मध्य औषधीय व्यवहार करिथांती। मूଳରେ ଥିବା चेर मृत्तिका को रक्षा करिथाय। वृक्षर चेर पई मृत्तिकार जल साधारण करिबार शक्ति बढ़िथाय। गछर बकल और छेली को केतेक औषध रूपे केही कौपिन रूपे व्यवहार करिथांती। तार काठघर तैयारी और घरकरणा जिनिस तैयारी करिबारे मध्य व्यवहार होइथाय। एतद व्यतीत तार क्षार अंगार भस्म अठा आदि मनीष पाई उपादेय होइथाय। सब प्रकार सेवा करुथिबारु वृक्षर प्रत्येक अंश काम रे लागुथिबारु श्रीकृष्ण ताहाको कोन कहिसेंती ना परोपकारी भावे संबोधन करिसेंती। वास्तविक पंचसखा जुगर भक्त कवि भक्ति भाव सृष्टि करने सहित कृष्णकर वक्तव्य माध्यम गछर उपकारिता जो भली बुझाइछंती ताहा सर्वकालीन चिंताधारा कहले अत्युक्ति हेब नै। बुझेला पिला माने ताहले एठी कोन हैला नाम एटा थिला लंग क्वेश्चन तमरो।
ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲେ ନା ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏହାକୁ ଦେଖିନବ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଖାତାରେ ସବୁ ନୋଟ କରିନବ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଯିବା ଆସ କବିତାର ପଦ ପୂରଣ କରିବା କଣ କ୍ଷାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା କଣ ପିଲେ କ୍ଷାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା ଗୃହକୁ ସାଜି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର ଜୀବିକା ହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ ମୂଳ ବିକଳ ଦାରୁ ଦେଇ ହେଲା। ତାପରେ क्वेश्चन को ଯିବା ପିଲେ ଦେଖ 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर को ଯିବା ଏଇ କବିତାରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ବାଚନ କରି ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପିଲା ମାନେ ଏଟା ତମ ନିଜ ପାଇଁ ତମେ ନିଜେ ଗାଇବ ଏଟାକୁ। ତାପରେ क्वेश्चन କଣ ଅଛି ଦେଖ 5 नंबर ଆସ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା ହେଲା। ପିଲା ମାନେ ଭିडियोटा बेसी लंबा हो जाउची आमे आजी एतिक रहबा 5 नंबर ठारू आमे आउ गोटे वीडियो रे याकू सारिबा ठीक अछि पिले थैंक यू बाय बाय।